इंसान बर्तन इस्लामी हाफिजिया मदरसा की तरफ से तकमील हिफ्ज की बिना पर कुल 6 तलबा को दस्तार फजीलत दी जा रही है। एक नंबर मोहम्मद मंजूरुल हक बिन मरहूम आइनुल हक, ग्राम पिंगरपुर, पोस्ट ऑफिस अदरकुना, जिला करीमगंज। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 नंबर मोहम्मद मंजूरुल हक, 2 नंबर मोहम्मद मिनहाजुद्दीन, पिता मोहम्मद हैदर हुसैन, ग्राम बर्तन, पोस्ट ऑफिस अदरकुना, जिला करीमगंज, आसाम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 नंबर मोहम्मद रूहुल अमीन, पिता जनाब अब्दुल रूह, ग्राम मुगरपुर, पोस्ट ऑफिस मर्जादकंदी, जिला करीमगंज। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 4 नंबर मोहम्मद शमीम अहमद, पिता जनाब बुरहानुद्दीन, ग्राम हेमानपुर, पोस्ट ऑफिस अदरकुना, जिला करीमगंज। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5 नंबर मोहम्मद बुरहानुद्दीन, पिता जनाब अब्दुल रहीम, ग्राम बर्तन, पोस्ट ऑफिस अदरकुना, जिला करीमगंज, आसाम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 6 नंबर मोहम्मद शाकिर अहमद, पिता जनाब शमसुद्दीन, साकिन कनपरश, पोस्ट ऑफिस बंगा बाजार, जिला करीमगंज, आसाम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। এই বছর আমরা মাদ্রাসাতে সালে 4 অঙ্ক কি পড়িয়া যারা আপনার দেওবন্দের উদ্দেশ্যে রওনা দিতা, মানে এই বছর আমরা মাদ্রাসাতে বাড়ি হয়ে যাইবা 3 ছাত্র মোহাম্মদ শাহিদ আহমদ, পিতা জনাব আব্দুল কাইয়ুম সাহেব, গ্রাম বর্তল, পোস্ট অফিস আদরকুনা, জেলা করিমগঞ্জ। 2 নম্বর মোহাম্মদ আয়াতুল্লাহ আল হাফিজ, পিতা জনাব কারি আব্দুল মজিদ সাহেব, গ্রাম হেমারমুর, পোস্ট অফিস আদরকুনা, জেলা করিমগঞ্জ, আসাম। 3 নম্বর মোহাম্মদ আসগর আলী, পিতা জনাব আসহাব আলী, গ্রাম কানিরগঞ্জ, পোস্ট অফিস দরগারগঞ্জ, জেলা করিমগঞ্জ, আসাম। ঈদের দিন ছাত্ররে আমার পুরা হাদিয়া দেব হইছে, ও তিনজন আজ এই বছর মাদ্রাসায় সাজে হইয়া যখন যাইতা, আপনারা তাদেরকে দোয়া করবা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ইলমে নাফে দিতা, ওদের ইলম দিতা, রে ইলমে আমার ওমর ফায়দা হয়, সন্তানের ফায়দা হয়, সন্তান নিজামুদ্দার সারা ফায়দা হয়, ওলা ইলম আল্লাহ তাআলা দিতা। আপনারা তাদেরকে দোয়া করবা। আর